Children, be careful. Where are your parents? You should be in your home. We're visiting. Traveling from out of town. Come. I am Isaiah. You will stay with me. A long time ago, God anointed me to speak on his behalf. The whole earth is full of his glory. Woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts. Behold, this has touched your lips. Your iniquity is taken away, and your sin purged. Whom shall I send? And who will go for us? Here I am. Send me. And God went on to say to me about all of Israel, make the heart of this people dull, and their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and return and be healed. Then I said, Lord, how long? And he answered, until the cities are laid waste. He wanted me to warn his people to repent of their sins, and he'd welcome them back, or else they would face utter destruction at the hands of their enemies. Wow. Okay, good morning everybody. We are back with Bible story, Isaiah the willing worker, from the book of Isaiah, chapter 6, verse 1 through 13. We are going to see what is the work of this prophet and who is the prophet, and about the Isaiah's preparation, and we'll also learn that how it gave him courage and willingness to bring God's message. That's what we are going to learn from this chapter of the Bible. Isaiah chapter 6. Isaiah इच्छा गर्ला कामदा इच्छा भएको काम गर्ने व्यक्ति हुन्छ। हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। क्लास हामीलाई सुन्दर ज्ञान दिएलकलाई धन्यवाद छ। क्लास हामी जुटका प्रवचनबाट अध्ययन गरौँ, क्लास बुझौँ, क्लास सहायता अनुग्रह कर। सुन्दर ज्ञान दिएलकलाई येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। Isaiah the willing worker, Isaiah chapter 6, 1 through 13. Isaiah the prophet lived many years ago. धेरै वर्ष पहिले रहिलक Isaiah यी साँच्चीकै घटना भइन्थे। Whatever he did, wherever he went, he told people the messages God gave him. तसो उही जे जटका करलक, तसो जसै चाहिलक, तसो उही शिक्षा करलक मानिसलाई चाहिँ परमेश्वरक सन्देश किसको message of God. What is the message of God? भइन्थे उही बोल्ल। God wanted to tell his people they were sinning. So परमेश्वरले चाहिल मानिसलाई किसको थाहा पाए they were sinning. God wanted to tell his people they were sinning. परमेश्वरले चाहिँ किसको चाहिल बात चाहिँ मानिसलके ओकरा मानिसलक यहुदी जातिलक भइन्थे इस्राएलीलक चाहिँ पाप कति रट्ला बाजिन बुझ्नलाई बाइन बोल. He wanted them to know they were not being obedient to him. भइन्थे बुझा पोला किसको बोल्नु बात चाहिँ पाप कने करि जाला जब हामी परमेश्वरको आज्ञाकारी नभ्यौं भइन्थे बोलो के नै मान्ला भन्छ पाप गर्न नभे उयसे बोल. He wanted him भइन्थे कुनै परमेश्वरले चाहिँ he wanted them to know they were not being obedient to him. तसे परमेश्वरले चाहिँ अहिले लके जानला किसको चाउस बात चाहिँ मोरा कइन डोरा खरा ना मान अनायकारी भेला रहला बाज चाहिँ जानुस बाजिन परमेश्वरले चाहिल. Because Isaiah was very sad about the sins of God's people, he always wore sackcloth. So Isaiah say मानुस दुखी मानुस भेन सक्ला किनभने मानुसको पापको कारणबाट sad दुखी भइन्थे very sad माने भेरी sad भइन्थे परमेश्वरको मानुसको बाल रट्ला पाप गर्लेला बाजिन के
उसे एकदम दुखी भएर चाहिँ उसे जख्म रो भाङ्रा लगालान बुराक लुगा लगाला स्याक क्लोथ भन्दै दिस इज व्हाट पीपल पुट अन व्हेन दे वेयर सैड अबाउट समवन हु हैड डाइड तसो ई खारक लुगा से शोक कक लुगा शोक दुख पर्टाके लगा भाङ्रा बात लगाउन भन्दै बुराक लुगा बात बुझी व्हेन दे वेयर सैड अबाउट समवन हु हैड डाइड कुनै मान्छे मोटे दुख पर्लो बेला नि त्यसो दुख पर्ने छम ओरङ लुगा लगाला तर वो काले चाहिँ उखराक मान्छेलाई देखे नै दुख लाग्ला छ रे ओरङ लुगा लगाल रहिलो Isaiah did not like to think about what God would surely do if the people did not change their ways. त्यसो आइजायालाई चाहिँ सोच पावा सो बहिनी मन लाग्लो रहिलो कि असो परमेश्वरको आज्ञाकारी उखरा नै भने कि सब भेट्ला बेका उ इजरायली लोक भाइनीकोलाई लाग्लो परमेश्वरको मानिसले बहिनी सोच पाऊ एकदम डराउने आइजायालाई लाग्लो यसरी उ सोच पाए नसोच्ला The people were not listening to what God said. तसो मानिसले चाहिँ परमेश्वरले बोल्लो कहीं सुनबाय नै सुनला परमेश्वर किसको बातले सुनबाय नै सुनला They were worshipping idols. उखरा चाहिँ मूर्ति पूजा करला This made God very sad. तसो यही कटे मानिसलाई किसको काला sad मानिसले कटे परमेश्वर एकदम sad भेला He needed a prophet to tell the people what would happen if they did not obey God. तसो परमेश्वरको आज्ञाकारी नै भयो भने असो किसका बेला बाजेन चाहिँ बोलबाक लागि एकजना अगमवक्ता परमेश्वरलाई चाहियो भन्थे परमेश्वरको आज्ञाकारी बेहोस बाजेन मान्छेलाई सतर्क बनाएको लागि A prophet could hear God's words and then he could give the message to the rest of the people. तसो प्रोफेट बाजे अगमवक्ता बाजे व्यक्ति चाहिँ कोन बास्ते परमेश्वरको वचन परमेश्वरको आवाज सुनला परमेश्वरको बाजा खोज कहीं किसको बाजे बुझला तसो को बाछु मानिसलाई किसो बोल्ला उ मेसेज चाहिँ बोल्ला जम्मैलाई पछि बाँकी बेला मानिसलाई जम्मैलाई बोल्ला One day while Isaiah was in the temple he saw God sitting on a throne. तसो एक दिन चाहिँ किसो बेला आइजाया चाहिँ मन्दिरमा बसेन रहलटाकै पुजारी आको रहिलको भन्थे मन्दिर परमेश्वरको मन्दिरमा प्रार्थना गर्ला पूजा गर्ला भन्थे वर्शिप गर्ला आराधना गर्लटाकै उ बेलामा यसु ख्रीष्टको बाला भन्दा अगाडि छैरे उ बेलामा अस बलिदानको कराप पर्ला भन्थे तसो यसरी टेम्पलमा बसेन रहलटाकै he saw God sitting on a throne. परमेश्वर चाहिँ स्वर्गको सिंहासनमा बसेन रहल वही दर्शन देख्ल सिधा भन्थे Angels were flying around him. तसो स्वर्गदूत लक्ष्य परमेश्वर वरिपरि उड्याइन रहल देख्ल The angels were calling to each other. तसो स्वर्गदूत लगिसके सकिस बाजन रहल रहन एकअर्कासँगै Holy holy is the Lord of hosts. परम प्रभु परमेश्वर महान रहेछ भन्थे पवित्र पवित्र बाजन बाजलो यरक मालिक किसको मालिक द होल अर्थ भन्थे सम्पूर्ण पृथ्वीको मालिक होल अर्थ इज फुल अफ हिज ग्लोरी तसो पूरा पृथ्वी भरि से ओकरा महिमा भोलो रेला दे वर सो लाउड दे मेड द वाल्स अफ टेम्पल शेक तसो उनी दर्शन देख्ल ताकिमा आवाज एटका बर्के रहिलो कुन कि ओही से सुनै बाचे मन्दिरक पर्खालक हल्लालान थर्कला ओरङ बर्के आवाज सम परमेश्वरको महिमा स्वरूप लगे करला इट वाज एज दो देयर वाज एन अर्थक्वेक तसो ओरङगन थर्कला हो कि चाहिँ भुइँचालो आइलाइक पुरो भूकम्प आइलाइक पुरो द डोर पोस्ट सुक वेन द एन्जल्स कल्ड आउट तसो खाम्बालक घर ढोका खाम्बा लक्ष्य चौकोस लक्ष्य आगो ठर हलला भन्थे द टेम्पल बिगन टु फिल विथ स्मोक अशोक बेगुन अर्को कहीँ धुवाई भोर्ल मन्दिर छे Isaiah was afraid the walls would come down. तसो आइसाया से एरङ डर लाग्लो कुन कि असो ई घरक पर्खाल से भटकेला बेका बाजेन डर लाग्लो कुन He called out to God saying, Save me, I am a sinner, living among sinners. तसो वैसे प्रभु मलाई बचाऊ बाजेन परमेश्वर मलाई बचाऊ म एक पापी मानिस हो पापी लगक बस बीचमा रहिलार पापी मानुस बाजेन बोल भन्थे Then one of the angels flew to the altar and picked up a glowing hot coal. तसोको पाछु एकटा स्वर्गदूत से सट्ट उडेन जाइन कि किसो करलो वैसे मन्दिरसम एकटा चेम्पाइसम एकटा कोइला तातो कोइला लिएर चेम्पाइसम लिएर दुई हातेसम लिएर असो
जनरङ कर्तो भनिदिए वान अफ द एन्जल्स फ्लू टु द अल्टर एन्ड पिक्ड अप अ ग्लोइङ हट कोल एकदम बलेन्ड ल कोइला बोक्ल भनिदिए हि टुक द कोल एन्ड टस्ट इट टु आइजाया स्लिभ तसो वहीँ किसा गर्ल ऊ कोइला टुक्रा से लेन के तसो एसायाक मुखमा ओठमा छुवाल असो यो सिन्स आर फर्गिभेन तसो छुवानेसम टाटो आगिसम छुवानेसम छे तर पाप क्षमा भेल बाजिन ऊ स्वर्गदूतले बोल्ल गड हेज मेड यु क्लिन परमेश्वरले टोलाई शुद्ध पार्ल रहेछला बाजिन स्वर्गदूतले बाजलक भनिदिए द एन्जल सेड आइजा हर्ड गड से हुम स्याल आई सेन्ट तसो उयो बेला एसै सुनल किसको कक्रानी पाठा हाट्यो बायन बाल सुनल हु विल टेल द पिपल टु रिपेन्ट अफ देयर सिन्स असो मानिसको लागि चाहिँ उखरा पाप पश्चाताप गरा चाहिँ कुनै बोलेस पाप लगा पश्चाताप बायन बाल भनिदिए त्यसके आइजाज हार्ट वाज फुल अफ लभ फर गड तसो उयो बेला एसयाक हृदय से परमेश्वर प्रेमेसम पुरा भोरो रहेको भनिदिए वेटाकै सेवाले एजाया वान्टेड टु डु वाट हि कुड डु टु हेल्प गड तसो उयो बेला परमेश्वर प्रेममा भोर्ल सैरे से वहीँ से परमेश्वरले जे बाइस उयो कराको लागि तयार भेल आइजाया चाहिल भनिदिए हि सेड हियर एम आई सेन्ड मी तसो वहीँ से बाजलक एसया से बाजलक मुये छिराउन प्रभु मलाई पठाऊ भएन बोले हेर एम आई मुये छिराउन मलाई पठाऊ कति पठा छ आजलाई बाज कोही नि भनिदिए गड सेड टु आइजाया तसो परमेश्वरको सब बोल्लो आइजायालाई गो एन्ड टेल द पिपल तसो मानिसलाई जाइन बोल दे आर नट लिसनिङ टु माई वर्ड मोरा वचनलाई तोरा खराइ नसुन ल भाइन बोल टेल देम आई विल हेभ टु पनिस देम तसो मुई तोरा खरानी तसो दण्ड दिया पर्ला रै वचन नै सुनल सरी मोरा वचन नै सुनल सरी भाइन परमेश्वर बोल्वा लागल भाइन आइजायालाई बोल्वा लागल आइजाया ह्याड अ ह्याप्पी मेसेज टु टेल तसो आइजायासँग से दुःखक समयमा खुसीक सन्देश रहिल हि टोल्ड पिपल अबाउट द कमिङ अफ जिजस तसे उयो बेलामा एसया से के बोल्लो येशू आइस भाइन बोल्बाक लागि मानिसलाई तयार भेलक येशू आबाक सन्देश रहिल उसे खुसीक मेसेज हो न बहिनी पापी लगलाई उद्धार करवा छुटकारा दिएको लागि येशू आबाक बाल राम्रो खुसीक सन्देश हो हि सेड फर अनटु अस अ चाइल्ड इज बोर्न अनटु अस अ सन इज गिभन तसो हाम्रा बिचमा एउटा बालक जन्मल रहेछ ऊ बालक चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिलो बालक हो बाजन बालक भनिदिए आइजाया लभ टु टेल अबाउट द कमिङ सेभियर तसो यसै से असो आवा लाग्लो मुक्तिदाताको विषयमा चाहिँ बाजबाक लागि एकदम मन पर्लो रहेको हुज नेम वुड ब्रिङ पिस तसो यसुक नामी अर्थात् जकाक नामी से शान्ति आनलार न हो न बहिनी यसु न आइजा वाज अ ग्रेट प्रोफेट फर गड तसो यरङ करेन के यसुक नाउँ प्रचार करलार अगमवक्ता सैरे यसुक सन्देश प्रचार करलार सैरे आको हृदयसम परमेश्वरको प्रेमले भोर्लो मानुस तसो परमेश्वरको इच्छा पालन करलार सैरे आको यसै आसे वर्गे मानुस हो न बहिनी ग्रेट प्रोफेट अगमवक्ता लगमा ग्रेट महान अगमवक्ता हो कुना परमेश्वर बहिनी That's why we read in Mark chapter 16 verse 15 that go ye into all the world and preach the gospel. सारा संसारमा गएर सुसमाचार प्रचार गर बाल. World and preach the gospel. Mark 16:15. Gospel of Mark. यसैयाक विषयमा हामी सिकौँला. This is what we learn from Isaiah's life. So let's see the question for today. सुन है. What does a prophet do? Prophet किसका करता गमवक्ता? हाँ? प्रचार करवा. किसका प्रचार कर? परमेश्वरले जे बोल्लो उही प्रचार करवा. To tell people about God. Prophet's work. So did God give a message to Isaiah? On डेल्न बहिनी? Yes. Yes. ल डेल. Who put the hot coal on Isaiah's lips? कुनै ओठमा कुनै गोटा कोइला टाटो कोइला हाल्ल. एकटा स्वर्गदूत. नाम सरा. Was Isaiah ready to do what God said? Yes. Yes. So this is what we learned from this lesson, Isaiah chapter 6 verse 1 through 13. And we understand that what a prophet is and his work is. And
we also learned that Isaiah's preparation and how it gave him courage and willingness to bring God's message. So we should also be willing to do God's work or whatever God guides us to do, and we should be obedient to God so that we can be ready for the second coming of Jesus. Isaiah was talking about the first coming, but we'll be seeing about second coming about Jesus. हामी से यसो दोस्रो आगमनको लागि तयार भए पला यसै से पहिलो आगमन क्रिसमसको विषयमा असो से दोस्रो आगमन अर्कै बेला असो से दोस्रो आगमन यसो किसको बेला मन थाहा भने तर रेभोल्युसन यसै लेखेर ल बेला बाबा ल प्रार्थना गरौ रेभोल्युसन किसका बेला बाजरल बाबा किस रोग लागेला बाजरल भन्थे बाबा रेभोल्युसन है पहिलो अगमवक्ता आदमै होटे जुन्टे आदमौटा अगमवक्ता भेलाट पहिलो आगमन अगमवक्ता बहिनी ल प्रार्थना गरौ प्रभु येशू हामी तल धन्यवाद दिउँ क्लक हामीलाई शिक्षा डलकलाई धन्यवाद जुन हाम्रो लागि आफ्नी खरा वचनबाट ठाकलाई सहायता गरे हामीलाई दिल उत्साहलाई सहायता गर हामीलाई टोरामा आगकारी भेन्की जीवकलाई सहायता अनुग्रह कर आज दिनभरक समय टोराटनकलाई दिनभरि जरुरतको क्रियाकलापमा सहभागी हुनलाई हामीलाई सहायता अनुग्रह कर धन्यवाद दिउँ हामीलाई समय दिलकलाई यस ख्रीष्टको नाममा आमेन. Please like, share, comment and subscribe our channel for more videos similar to this. I'll be bringing more videos on Superbook and other content similar to this. And God bless you.